यूक्रेन की पैरामेडिक हीरो वेलेंटाइना पुसेच रोमाश्का को हफ्ते के रोज कीव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात से जख्मियों को निकालते हुए रास्ते में गोली लगने के बाद हलाक हो गईं। वेलेंटाइना को मकामी तौर पर रोमाश्का के नाम से जाना जाता था। Дуже боляче, що вона пройшла все пекло війни спочатку самого, там на фронті, і вона залишилася неушкоджена, а загинула тут, захищаючи Київ. І вона була безбашеною в якомусь, напевно, змісті, тому що вона ніколи не боялася летіти під кулі. Заради тих поранених вона завжди літала в найнебезпечніших місцях, але Бог її беріг. На жаль, тільки до цього часу.